everything. Karena Tuhan Yesus sudah menderita untuk dosa-dosa kita. For us, the heaven is open now, 24 hours a day. Dan Dia menjaga kita selama 24 jam satu hari. And what God is doing now, dan apa yang Allah lakukan sekarang, He wants to give you a lot of blessings. Dan Dia memberi kita semua berkat. He does not only want to give you 100,000 rupiah bill. Dia tidak memberikan kita uang 100.000 rupiah. He wants to give you much more. Amen. Tapi Allah memberikan kita lebih dari itu. Amen. And the word of God is full of blessings which God wants to give you. Di dalam firman Tuhan semua tentang berkat dan berkat. Once you realize what God wants to give you, tapi kadang-kadang kita berpikir apakah Allah memberikan kepada kita? You will immediately desire it. You want it. Padahal kita sangat menginginkan, kita sangat begitu menginginkan hal itu. Because now God offers you, for example, help. Tapi Tuhan ada di sekeliling kita untuk memberikan kita bantuan. Jesus Christ, He died for our sicknesses. Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk seluruh kesalahan kita. So now the heaven is open for you to receive health. Dan sekarang pintu surga terbuka bagi kita untuk seluruh kita. Well, if you go to Isaiah 53, kita melihat perjanjian lama, Yesaya 53. Verse 1 to 12. 1 sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai 13. Isaiah 53 1 to 12. 12. This is a long chapter now. Ayat yang panjang. Ini adalah ayat yang panjang. Cukup panjang. Ya. And I think we will not read it right now. Saya rasa saya tidak akan membacanya sekarang. Ya. But maybe one day you can read it yourself. Tapi inilah ayat pengantar dari saya untuk kita semua. Here in Isaiah 53 1 to 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. It's all written down for what Jesus actually died. Dan ini menceritakan tentang bagaimana Yesus mati. He died for our sins. Dia mati untuk dosa kita, for our pains, untuk seluruh penderitaan kita, for our punishment, untuk seluruh hukuman kita. He died even for our spiritual death and physical death. Dia mati untuk rohani kita yang memang sudah mati dan memang sesungguhnya telah mati. He died for our lack of peace. Dia mati untuk seluruh keberuntungan dan perdamaian kita. He died for our rejection. Dia mati untuk seluruh hal-hal yang kita inginkan. He died for our rebellion. Dia mati untuk hal-hal yang ada di sekitar kita. He died for our fear. Dia mati untuk seluruh ketakutan kita. He died for our sorrow. Dia mati untuk seluruh kesedihan kita. He died for our poverty. Dia mati untuk seluruh harta kita. And He died for all sickness. Dan Dia mati untuk seluruh hal. So for all the things Jesus died. Dan inilah Yesus mati untuk dosa kita. Now God offers you the opposite. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. God offers you forgiveness of sin. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengampuni dosa kita. God, He offers you to be released from pains. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengampuni segala penderitaan. God offers you to not be punished anymore. Dan Tuhan menginginkan kita untuk tidak menghukum orang lagi. God gave you already life. Tuhan memberikan kita seluruh kehidupan yang ada. God gave you peace. Tuhan memberikan kita perdamaian. God, what is the opposite of rejection? God gives you acceptance. Tuhan memberikan kita hal-hal yang kita inginkan. And God took away your rebellion. Dan Tuhan membawa kita kepada keberhasilan, keberuntungan. God also gives you courage, not fear, gives you courage. Tuhan memberikan kita keberanian, bukan ketakutan. And God gives you faith. Dan Tuhan memberikan kita iman. And also God wants to make you materially rich. Dan Tuhan sangat menginginkan kita untuk menjadi seorang yang kaya. And God wants to make you healthy. Dan Tuhan menginginkan kita sehat. You see, I want to explain you that when Jesus took upon Himself all the negative things, dan Tuhan telah mengambil seluruh hal negatif dari diri kita. Now God is offering you the positive. Dan Tuhan memberikan kita hal-hal yang positif.
And when Amen. you realize this, Dan kita harus menerima ini. then you will be like this man who grabbed the 100,000 rupiah bill from the street. You will just grab it. Dan kita bukan lagi seperti orang yang sangat menginginkan uang 100.000 di suatu jalan dan kita ingin mengambilnya. You will grab the blessings of God. Kita akan dapat lebih dari itu dari berkat Tuhan. Amen. Haleluya. But you can only grab something which you know of. Tapi kita melakukan hal-hal yang kecil seperti korupsi pada kita untuk saat ini. That's why God in His Word is offering all His blessings to you. Tapi di dalam firman Tuhan kita lihat di seluruh perjanjian baru adalah seluruh berkat. And He wants you to receive these blessings. Dia menginginkan kita untuk menerima berkat. You need to grab it. Kita ingin Grab it. Take it, take it. kita menginginkan mengambil. And how do you take it? Bagaimana kita cara mengambilnya, memperolehnya? By faith. Dengan iman. Amen. Faith means to receive. Iman yang akan memberikan kita. It means to take. Cara mengambilnya. Dengan iman. So you see, this new covenant in which we are living right now, Kita hidup di dalam permintaan yang baru. as God through Jesus Christ to us, Dengan Allah, Yesus dan kita. this is the times of grace. Inilah waktu yang untuk sukacita. Grace means you get a favor, but which you cannot earn. Hal yang begitu kita inginkan, hal yang bahagia tanpa perlu mempelajarinya. Grace means you get a blessing for free. Kristus telah mengajari kita untuk memberikan berkat itu secara cuma-cuma. You cannot add nothing to this. You just can receive it. Kita tidak perlu memperlakukan apapun ini seperti bekerja. Ini kita langsung menerimanya. And this is what grace means. Inilah yang dimaksud dengan sukacita. Hallelujah. Haleluya. Do you understand me? Anda mengerti hal ini? So grace means God offers you blessings and you shall receive it, and it's for free. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita tanpa kita perlu bekerja susah payah. Ini secara cuma-cuma. Inilah anugerah yang cuma-cuma dari Allah. But you need to take it. Tapi kita harus memperoleh ini. When Jesus died for your sickness, then you have the right to be healthy. Karena itulah Yesus telah mati untuk dosa kita dan seluruh You need to take this kita harus memperoleh ini by faith. dengan iman. When Jesus Christ died for your poverty, you need to take His riches. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk itu dan kita harus memperoleh itu. Because God does not want you to be poor. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi seorang yang miskin. Hallelujah. Haleluya. You need to take it by faith. Kita harus memperolehnya dengan iman. And when you take the promise of God by faith, Dengan cara kita memperoleh janji-janji Tuhan ini dengan iman, it will come to you. dan itu akan terjadi pada kita. Our walk as a Christian is not by natural seeing. Karena kita seorang Kristen dan kita tidak memiliki pandangan-pandangan yang alami. Our walk as a Christian is to walk by faith. Karena kita seorang Kristen harus berjalan dengan iman. That means by our faith we transform the blessings of God into this world. Karena imanlah yang akan mentransferkan Roh Kudus kepada kita. Hallelujah. Haleluya. So you understand, in the covenant we are living right now, it's the time of grace. Inilah pemerintahan sekarang adalah waktu untuk Yesus Kristus. When Jesus Christ came to die for our sins, Karena Tuhan telah mati untuk dosa kita. and He did it for free. Dia memberikan karunia dengan cuma-cuma. When you believe in Jesus Christ, you mean you receive Him. He does not ask you for some repayment. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, kita tidak perlu membayar sesuatu. Jesus Christ say, just receive me. Karena Tuhan Yesus berkata, terimalah aku. So God gave Jesus Christ as a present to us. Karena Allah memberikan Yesus Kristus anaknya untuk kita. So we can be saved. Supaya kita diselamatkan. And this is grace. Supaya kita mendapatkan kasih karunia. As if God gives something for free. Yang itu yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. And on your part, you just need to receive it and say thank you. Dan kita menerimanya dan cukup dengan mengatakan terima Terima kasih. kasih.
when your husband gives a wife a present, Begitu juga dengan para suami menerima istri. she will not say to her husband, now I will cook for you 100 times more. Dan dia tidak bisa menyelamatkan suaminya. She will say to her husband, thank you my darling. Dan dia akan mengatakan pada suaminya, terima kasih sayang. So when Jesus offers you a present and you get the present, Dan Tuhan Yesus telah memberikan kita hadiah dan kita harus mengambil hadiah itu. you also just receive it and say, thank you my darling Jesus. Dan kita juga bisa berkata seperti hal demikian. Terima kasih sayangku Yesus. Amen. Amin. Yesus kekasih. It means you cannot earn something with God. Nah, kita bisa mempelajari sesuatu dari Allah. You can just receive His blessings. Kita hanya menerima berkatnya saja. And let's go to John